अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़मीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ तो मैं शुरू कर रही हूँ आतिश इश्क एन अमेरिकन मॉन्स्टर बाय सालेहा इकबाल एपिसोड 34। और शुरू करने से पहले हमेशा की तरह कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरे पढ़े हुए नावल्स कैसे लगते हैं और साथ ही साथ अपने कॉन्टेक्ट्स में शेयर ज़रूर करें क्योंकि राइटर्स का हक होता है। तो चलिए इस नावल को हम आगे शुरू करते हैं। हीरो फरजान को जाता देखकर हंसते हुए अंगड़ाई लेती है और लेते हुए वो बेड से उतरकर वॉशरूम में चली जाती है। मेरे ससुर पर नज़रसानी करने का वक्त आ गया है, कहाँ है वो इस वक्त। फरजान अस्पताल से बाहर निकलते हुए अली से हुक्माना अंदाज में पूछता है, ऑफिस में। फ़ोन की दूसरी तरफ से जवाब आता है, बहुत खूब, गार्ड्स को अस्पताल भेजो और मेरी गाड़ी लेकर आओ। मॉन्स्टर कुछ दिन इश्क माशूकी में क्या पड़ गया, लगता है इसको सब ने कमज़ोर ही समझ लिया है। गाड़ी लेकर और मेरे कपड़े लेकर पहुंचो। और हाँ, फरजान पार्किंग एरिया की तरफ बढ़ते हुए रुककर सड़क पर नज़रें घुमाते हुए देखते हुए कहता है, जो क्लाइंट्स कल आए थे उनसे रब्ता करो, मुझे दोबारा मिलना है उनसे। फरजान हुक्माना अंदाज में कहता है और कहते हुए सामने से आती टैक्सी को रोकने का इशारा करता है। फरजान कहते ही फ़ोन कॉल बंद कर देता है और गाड़ी में सवार वो होटल से बाहर निकल जाता है। बॉस, फरजान इज़ आउट फ्रॉम द हॉस्पिटल। His wife is alone there. What should we do? Kill her? वजदान को टैक्सी में जाता देखकर वही पार्किंग एरिया में ब्लैक कलर की बड़ी सी गाड़ी में 6 लोग सवार वजदान पर नजर जमाए हुए सिस्टम को उसकी हर हरकत को बताते हैं। नो, डोंट किल हर, जस्ट टेक हर हियर। फ़ोन स्पीकर पर होता है जिसकी आवाज़ गाड़ी में मौजूद हर शख्स को सुनाई देती है। ओके बॉस। ब्लैक कलर के 3 पीस सूट में मलबूस सब अपने अपने औजारों को छुपाए हुए, आंखों पर गूगल लगाए हुए गाड़ी से एक एक करके बाहर निकलते हैं और होटल के अंदर दाखिल होने लगते हैं। रिसेप्शन से वो हीर के रूम का पूछते हैं, खुद को उसका बॉडीगार्ड बताया। जैसे ही रूम का पता चलता है वो लोग दबे दबे कदम उठाए हीर के रूम की तरफ बढ़ने लगते हैं। निक की सुबह भी हो गई दूसरी तरफ निक की सुबह भी हो गई थी। वो शावर लिए फ्रेश होकर रूम सर्विस के बाद टॉवल में मलबूस सोफे पर बैठे वो नाश्ता कर रहा था। उसने अपने लिए नए कपड़ों का ऑर्डर दिया था और वो भी सब के सब सूट्स का। वो लड़के से एक लड़की की खातिर आदमी का सफ़र तय करना चाहता था। वो आदमी जो एक से मोहब्बत करे, एक की इज़्ज़त करे, एक ही लड़की को अपनी ज़िंदगी का, अपनी खुशियों का हिस्सा बनाए। निक अपने आप को निक से वापस कासिम शोएब बनाने का सफ़र तय कर रहा था, जिसके लिए वो खुद बहुत एक्साइटेड था। वो नाश्ता कर ही रहा था कि दरवाजे पर दस्तक होती है। खाने की प्लेट हाथ में पकड़े हुए वो दरवाजे को खोलने जाता है और खोलते ही वो वापस सोफ़े की तरफ बढ़ने लगता है। उसके लिए दुबई के फेमस ब्रांड के कपड़े, जूते, घड़ियाँ, कफलिंग्स, हर चीज़ के सामान की हाजिर हो जाती है। सर, will hope you like that all. If you want anything, please let us know. Thank you. वो लड़के और लड़कियां सारा सामान लेकर आती हैं और कमरे में सामान अलमारी में सेट किए वो जाते हुए कहते हैं, थैंक यू। निक भी सीरियस फेस के साथ कहता है। उसकी बात सुनते ही वो तीनों अपना सामान लिए रूम से बाहर निकल आते हैं। उनके जाते ही निक सोफे से उठकर खड़ा होता है। चलो निक, कासिम बनने का वक्त आ गया है तुम्हारा। निक अलमारी की तरफ बढ़ते हुए कहता है, आयना बीवी की क्या क्या करवा रही हो तुम मुझसे। निक अलमारी में कपड़ों को देखते हुए पूछता है और कहते ही अपने लिए ब्लैक कलर का 3 पीस सूट निकाले, घड़ी निकाले, कफलिंग्स और शूज़ निकालता वो सब बेड पर रखे हुए वो तैयार होने लगता है। कुछ ही देर में तैयार हुए ब्लैक कलर के सूट में मलबूस, जिसका कोट बेड पर पड़ा हुआ था, ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर एक बाजू में वो कफलिंग्स लगा रहा था और दूसरा कफलिंग्स घड़ी के पास ड्रेसिंग टेबल पर पड़ा हुआ था। आज ही उसने अपना चेहरा क्लीन शेव किया था, बालों को जेल सेट किया था। जेल से सेट किए हुए पुरकशिश आंखें, आंखों में किसी को देखने की ख्वाहिश को सिर्फ आंखों में ही नहीं उसके चेहरे पर भी दिखाई दे रही थी। आयना को बस वो अब अपने सामने देखना चाहता था। दूसरी बाजू का कफलिंग्स बांधे वो हाथ में घड़ी पहनते हुए मुड़कर अपना कोट उठाए, ड्रेसिंग टेबल से अपना फ़ोन उठाकर कोट की जेब में डाले। अपने रूम को कार्ड से लॉक किए एक बिजनेसमैन की तरह वो चेहरे पर संजीदगी सजाए हुए वो लिफ्ट की तरफ बढ़ता है और कुछ ही देर में वो फर्स्ट फ्लोर पर पहुंच जाता है, जिसको वो जिससे होटल से बाहर जा रहा था। लेकिन रुक कर वो रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ता है। एक शीशे के साथ वाले टेबल पर बैठे हुए वेटर का इंतजार कर रहा था। हेलो सर, व्हाट डू यू वांट। ब्लैक कलर की जीन्स शर्ट पहने हुए लड़का सामने पैंट पर रेस्टोरेंट के लोगों का एप्रन पहने हुए था। हाथ में एक आईपैड पकड़े हुए वो ऑर्डर लेने के लिए खड़ा हुआ था। आइस अमेरिकानो। निक बिना सर उठाकर जवाब देता है, ओके 2 मिनट सर। वेटर ऑर्डर लिए कहता है, ओके। निक अपनी कोट की जेब से अपना फ़ोन निकालते हुए कहता है। निक कुर्सी से पुछ टिकाया, एक बाजू कुर्सी की साइड पर रखे वो अंगूठे और शहादत की उंगली से चेहरा टिकाए हुए वह अपने फ़ोन में मसरूफ़ होता है। आयना, जल्दी ले आओ यार।
آ رہی ہوں میں بابا، اتنی جلدی کیوں مچائی رکھتے ہو ہمیشہ؟ آئنہ کی آواز پر فون پر چلتے ہوئے ہاتھ رک جاتے ہیں۔ نیک وہی اسی پوزیشن میں تھم سا جاتا ہے دھیرے دھیرے سے۔ وہ اپنے چہرے سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے اٹھ کر مڑ کر پیچھے کی طرف دیکھتا ہے۔ دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی تھی، بہت تیز۔ نیک جیسے ہی پلٹ کر دیکھتا ہے سامنے آئنہ کو بلیک کلر کی جین شرٹ پہنے ہوئے، پیٹ پر ریسٹورنٹ کا لوگو لگائے ہوئے، کالے لمبے گھنے بال وہ پونی ٹیل میں باندھے ہوئے، وہ بند کر بھی اس کے کمر پر بکھرے ہوئے، صرف کمر پر بکھرے ہوئے نہیں تھے، چہرے پر بھی کافی لٹیں بکھری ہوئی تھی۔ چہرے پر مسکراہٹ سجی ہوئی، اپنی آسمان جیسی نیلی آنکھوں میں وہ چمک لیے اپنے سامنے کھڑے ہوئے لڑکے سے ہنستے ہوئے بات کر رہی تھی۔ نک تو 2 پل کے لیے اسے پہچان کر بھی پہچان نہیں پاتا۔ آئنہ کے سر پر اسٹالر ہی نک کا سب سے پسندیدہ تھا، لیکن آج جب وہ اس سے اپنے اظہار محبت کے لیے اتنا لمبا سفر طے کر کے آیا تھا تو آئنہ بالکل اس کے برعکس کھڑی ہوئی تھی۔ نک تو جیسے تھم گیا تھا اپنے سامنے کے منظر پر۔ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ آئنہ کی نظریں نک کی جانب اٹھنے ہی لگتی ہے کہ وہ پہلے ہی رخ موڑے وہاں سے جانے لگتا ہے۔ دل کی دھڑکنیں تیزی سے بڑھ رہی تھی، بہت زیادہ تیزی سے۔ دماغ میں ابھی اور پہلے کے مناظر گھومنے لگ گئے تھے۔ وہ سوچوں میں خیالوں میں گم چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائے ہوٹل سے باہر نکل جاتا ہے۔ آئنہ کی سرسری سی نظر نک کو جاتے دیکھ کر واپس اپنا رخ ٹیبل پر بیٹھے لوگوں کی طرف کرتی ہے۔ آپ لوگوں کو اور کچھ چاہیے؟ آئنہ ہاتھ میں آئی پیڈ پکڑے ہوئے اس پر نظر جمائے ہوئے دھیرے سے پوچھتی ہے۔ آپ یہاں کی ویٹر ہے؟ ایک عورت آئنہ کے چہرے سے نظریں ہٹانے سے قاصر ہو گئی۔ نہ پوچھتے ہوئے بج بھی وہ سوال کر بیٹھتی ہے۔ نہیں، میں شیف ہوں یہاں کی۔ پاکستانی لوگوں کو ان کی زبان کی وجہ سے میں ہینڈل کرتی ہوں، کیونکہ اردو اور کسی کو نہیں آتی ہے یہاں، تو اس لیے۔ وہ میرے شیف پارٹنر ہے شیف ماہر جعفری۔ ہم دونوں یہاں کے پاکستانی شیف ہیں۔ آئنہ مسکراتے ہوئے ماہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتی ہے۔ کچھ اور چاہیے آپ کو؟ آئنہ ماہر سے نظر ہٹا کر واپس اپنے سامنے ٹیبل پر بیٹھے لوگوں کو دیکھتے ہوئے پوچھتی ہے۔ جی، کولڈ ڈرنکس کر دیں 2 لارج۔ عورت آئنہ سے کہتی ہے۔ جی شکریہ، ابھی آپ کا آرڈر آپ تک پہنچا دیا جائے گا۔ آئنہ کہتے ہی آئی پیڈ بند کیے ریسٹورنٹ کے اندر کچن کی طرف بڑھنے لگتی ہے۔ آئنہ رکو، پیچھے سے آتا ہوا ماہر اسے آواز لگاتا ہے۔ اس کی آواز پر آئنہ رک جاتی ہے۔ دوائی کھا لو جا کر، تم ٹائم ہو گیا ہے، میں باقی کا کام دیکھ لیتا ہوں۔ ماہر آئنہ کے پاس آ کر کہتا ہے۔ میں بھول گئی تھی دوائی کا، شکریہ یاد کروانے کے لیے۔ آئنہ ہنستے ہوئے کہتی ہے۔ تم ہر دن کیسے بھول جاتی ہو؟ مجھے ہر دن تمہیں یاد کروانا پڑتا ہے آئنہ، جا کر دوائی کھا لو۔ ماہر آئنہ کچن کی طرف بڑھتے ہوئے کہتا ہے۔ یاد آپ بھول رہے ہیں، میرا دماغ کا مسئلہ ہی ہے، اس لیے مجھے یہ سب یاد نہیں رہتا۔ جو ابھی کرتی ہوں بس وہی یاد ہے مجھے۔ پچھلے 2 دن میں کیا ہوا، کیا کیا میں نے، اور میں خود کون ہوں، مجھے کچھ بھی یاد نہیں رہتا ہے۔ آئنہ آئی پیڈ دونوں ہاتھوں میں پکڑے ہوئے کمر پر باندھے ہوئے کہتی ہے۔ اسی لیے اوپر والے نے تمہاری زندگی میں مجھے بھیجا ہے، ہر دن تمہیں اپنی شکل دکھا کر تمہیں تمہارا ماضی یاد جو کروا کر رکھتا ہوں میں۔ آئنہ کے چہرے کی جانب دیکھتے ہوئے کہتا ہے۔ بالکل، ایک آپ ہی تو ہے جو مجھے یاد ہے، ورنہ اور کون تھے میری زندگی میں لوگ، مجھے کچھ بھی یاد نہیں۔ آئنہ کندھے اچکاتے ہوئے کہتی ہے۔ کوئی بات نہیں، میں ہوں نا، تمہیں کسی اور کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ماہر آئنہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتا ہے۔ شاید دنیا بھول گئی ہوں سوائے ان کھانوں کے اور اس ایک شخص کے، یہ پتہ نہیں مجھے کیسے یاد ہے۔ اور میرے بھی، ماہر جھٹ سے آئنہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے۔ جی آپ بھی یاد ہے مجھے، اب چلیں اندر، کھانا بھی تیاری کرنے دن والا بیچ آتا ہوگا۔ آئنہ ماہر کا رخ کچن کی طرف کیے اسے اندر کی جانب بڑھاتے ہوئے کہتی ہے۔ دوسری طرف سکندر امامہ کو اپنی باہوں میں بھرے گہری نیند میں سویا پڑا تھا۔ امامہ سکندر کی بلیک شرٹ پہنے ہوئے وہ سکندر کی تھوڑی پر انگلیاں پھیر رہی تھی۔ امامہ کو اٹھے کافی دیر ہو گئی تھی۔ سکندر کی باہوں میں وہ قید نہ جانے کب سے اس کے چہرے کو دیکھے جا رہی تھی۔ سکندر کو ہلتا دیکھ وہ جلدی سے اس کی تھوڑی سے ہاتھ ہٹائے سکندر کے سینے میں اپنا منہ چھپا لیتی ہے۔ سکندر اٹھتے ہی آنکھیں کھولتے ہی امامہ کے چہرے کو دیکھتا ہے اور دیکھتے ہی اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیتا ہے۔ گڈ مارننگ ڈوریمون، سکندر امامہ کے چہرے میں چھپے اس کے بالوں کو ہٹاتے ہوئے کہتا ہے۔ امامہ اس کی بات کا جواب نہیں دیتی ہے۔ وہ خاموش سی منہ چھپائے ہوئے لیٹی ہوئی ہوتی ہے۔ آنکھیں کھول لو بیگم، میں جانتا ہوں تم جاگ رہی ہو، سکندر کان پر اپنے لب رکھتے ہوئے سرگوشی نما انداز میں کہتا ہے۔ میں تو نہیں جاگ رہی، میں سو رہی ہوں۔ امامہ منہ چھپائے ہوئے بول پڑتی ہے اور بولتے بولتے خاموش بھی ہو جاتی ہے۔ وہ چپ ہوتی ہے اور سکندر کا قہقہا ہوا میں بلند آواز میں لگتا ہے۔ ماشاء اللہ، ہائے صدقے جاؤں میں، میری بیوی کتنی تیز ہے۔
नींद में भी बातें सुनकर उनका जवाब दे देती है। सिकंदर उमामा को मज़ीद अपनी बाहों में कैद करते हुए कहता है, सिकंदर सांस रोकेंगे मेरी क्या आप? उमामा सिकंदर के सीने पर अपने हाथ मारते हुए कहती हैं। दूसरी तरफ गार्ड्स हीर के कमरे का पता करके सेकंड फ्लोर पर वीआईपी रूम की तरफ बढ़ते हैं और दूसरे फ्लोर पर आते ही वो सब अपने अपने कोट की जेब से अपने अपने हथियार निकाले रूम के दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं। एकदम खामोशी से वो एक दूसरे को चुप करवाए वो दरवाजे पर नज़र जमाए हुए खड़े थे। गो, एक आदमी कहता है और पीछे से एक लड़का निकलकर जोर से दरवाजे को खोलकर अंदर की तरफ दौड़ते हुए वो जाता है। वो अंदर जाता ही है कि गोली चलने की आवाज़ पर बाहर खड़े बाकी के लड़के एक दूसरे की तरफ देखने लग जाते हैं। बॉस टोल्ड अस वी कांट किल हर। सबसे आगे खड़ा शख्स पीछे खड़े लोगों को देखते हुए कहता है, डिड ही रियली किल हर? उस आदमी के पीछे खड़ा हुआ शख्स कहता है, लेट्स गो एंड चेक। आगे वाला सबको देखते हुए कहता है और कहते हुए वो आगे बढ़े अंदर की जानिब जाते हैं। अंदर जाते ही वो सब दरवाजे के सामने ज़मीन बोस हुई लाश को देखकर रुक जाते हैं। हेलो ब्रदर्स। हीर बेड के पैतियों से टेक लगाए हुए गन का साइलेंसर लगाते हुए हवा में हाथ बुलंद किए कहती है, यू। आगे खड़ा आदमी कहे हुए हीर की तरफ बढ़ता है कि हीर माथे के बिल्कुल दरमियान बीचों बीच निशाना बांधे हुए गोली चला देती है। उप्स, ही इज़ गॉन। हु वॉन्ट्स टू जॉइन हिम? हीर गंदा समूह बनाकर सामने खड़े बाकी लोगों को हक्का बक्का देखते हुए कहती है, वी आर नॉट हियर टू किल यू, जस्ट पुट योर गन डाउन। आदमी अपने हथियार ज़मीन पर रखते हुए झुकते हुए हीर को लाशों को क्रॉस किए उसके सामने खड़े होकर कहता है, वॉट रियली यू आर नॉट गोइंग टू किल मी, बट वाई? हीर रोतलू सी शक्ल बनाकर कहती है, आवर बॉस जस्ट वॉन्ट टू मीट यू, ही वॉन्ट्स टू टॉक टू यू, जस्ट कम विद अस, वी डिडंट हार्म यू। आदमी हीर के हाथ में पकड़ी हुई गन को उसका घोड़ा चलाते हुए देखते हुए कहता है, नो कांट डू दैट, आई एम मॉन्स्टर्स वाइफ एंड ऑल्सो ए डेविल डॉटर। हीर हंसते हुए बेड से टेक हटाते हुए गन कमर पर रखे वह आदमी के सामने आ खड़ी होती है और आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहती है, I am a mixture of both. If you try to touch me, I am going to kill you at the spot. Mark my word, I'll definitely do that. हीर अपने अल्फाजों पर जोर देते हुए सामने खड़े हुए आदमी की आंखों में देखते हुए कहती है, You don't need to worry, boss. Just want to talk to you. When you both talk, we will leave you then right now. आदमी हीर की आंखों में उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहता है, Really? What if I don't want you to leave me? हीर आदमी की आंखों में देखते हुए कहती है, व्हाट? आदमी हैरानगी से अपने पीछे खड़े लोगों को देखते हुए हैरानगी से पूछता है, नथिंग, लेट्स गो एंड मीट योर बॉस। हीर उनको हैरान देखते हुए कहते ही आगे की तरफ एक कदम रखती है। वेट, वी कांट गो आउट लाइक दैट, यू आर ऑल हियर टू किडनैप मी, राइट? ओके। हीर चारों आदमियों को देखते हुए गन से अपनी तरफ इशारा करते हुए पूछती है, यस। आदमी बौखलाते हुए कहता है। हीर मुकम्मल तौर पर आदमी को कंफ्यूज कर चुकी थी। जस्ट गो एंड टेक योर दैट ड्रिप वायर। हीर अपनी ड्रिप की तरफ इशारा करते हुए कहती है, व्हाट? पीछे से दूसरा आदमी पहले वाले के पास खड़े होकर कहता है, जस्ट गो एंड डू व्हाट एम आई टॉकिंग टू यू, गेट दैट। हीर हुक्माना लहजे में कहती है, होल्ड दैट, जस्ट टाई माई हैंड्स। अपनी गन उछाल कर दूसरे बंदे को देती है और ड्रिप वाले आदमी की तरफ दोनों हाथ आगे किए खड़ी हो जाती है। ओके, आदमी कहते ही ड्रिप से हाथ बांधने लगता है। सॉरी डियर हस्बैंड, मैंने तो आपकी बात मानी थी और मैं यहाँ रुकने के लिए तैयार थी, लेकिन अगर मैं किडनैप हो गई और अस्पताल से बाहर निकल गई तो इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है। हीर अपने हाथों को बनता देखते हुए खुद से कहती है, लेट्स गो। हीर दोबारा बाहर की तरफ बढ़ने लगती है पर जाते जाते रुक जाती। वेट, आर यू ऑल मैड? Put that gun on my back. And you all are 3/3. Cover him so no one can look the gun and we all leave from here easily. हीर आदमी को अपनी गन से अपनी कमर की तरफ इशारा करते हुए कहती है, Are you crack? We are here to kidnap you, not for that thing you are doing with us. आदमी कमर पर हाथ रखकर गुस्से लहजे में कहता है, What am I doing? You all want me to kidnap, but you can't do that because I am also a lady gangster. I know how and when to free from your hands. Okay, you can't kidnap me because you want. You can kidnap me
kidnap me when I want. ہیر بھی غصے لہجے میں سخت نظروں سے دیکھتے ہوئے کہتی ہے why are you always wasting your time? You want to fight with me, with my husband? ہیر سب کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتے ہوئے کہتی ہے if you want to do then let's go. ہیر ہنستے ہوئے کہتی ہے اور آگے کی طرف بڑھنے لگتی ہے you are really crazy. ہیر آدمی ہیر کو جاتا دیکھتے ہوئے کہتا ہے yes I am but just for my man or other bad as hell. Let's go. ہیر آدمی کی طرف مڑ کر ہاتھ سے گن بنائے گولی چلاتے ہوئے کہتی ہے come on boys just kidnap me. ہیر مزے سے ڈانس کرتے ہوئے اپنے روم سے باہر نکلتی ہے when we go down then you will put that gun on my back because down is cameras, okay. ہیر لفٹ کے دروازے کے باہر کھڑی ہو کر کہتی ہے اور مڑ کر ایک کو لفٹ کا بٹن پریس کرنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہتی ہے اوکے. آدمی لفٹ کا بٹن پریس کرتے ہوئے کہتا ہے گڈ. ہیر کہتے ہی لفٹ کے اندر داخل ہوتی ہے. اس کے پیچھے 4 بندے اور داخل ہوتے ہیں. فرسٹ فلور پر آئے ہیر کی کمر پر ایک گن رکھتا ہے اور باقی کے 3 اس گن کو چھپانے کے لیے آدمی اعتراف میں چلنے لگتے ہیں. آپ مجھے آزماتے ہیں وجدان, ایک بار میرا آزمانا بھی بنتا ورنہ اس بات کا ملال مجھے پوری زندگی رہے گا. ہیر سیریس فیس میں ہسپتال سے باہر نکلتے ہوئے کہتی ہے اور باہر نکلتے ہی گاڑی میں جا بیٹھتی ہے. نک ہوٹل کے باہر تو نکل جاتا ہے لیکن 2 پل کے لیے دروازے کے باہر رک جاتا ہے. وہ آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے گہری سانس لیتا ہے. آنکھوں پر چشمہ لگا ہے. وہ دوبارہ ریسٹورنٹ کے اندر داخل ہوتا ہے لیکن اب کی بار بالکل بوسی انداز میں ایک ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈالے دوسرے ہاتھ کی طرف دیکھتے ہوئے وہ ریسٹورنٹ کی دوسری منزل کی طرف بڑھتا ہے اور جا کر دوسری منزل پر ریسٹورنٹ کے درمیان ریلنگ پر ہاتھ رکھے وہ ریسٹورنٹ میں موجود لوگوں کو دیکھنے لگتا ہے. کچھ ہی دیر میں آئینہ کولڈ ڈرنکس کی بوتلیں لائے ٹیبل پر رکھتی ہے اور دوبارہ اندر کی طرف جانے لگتی ہے. اس کی ٹکر ماہر سے ہو جاتی ہے. اس کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی کھانے کی پلیٹ جو وہ اسپیشل ایک بچے کے لیے خود بنا کر لاتا ہے وہ گرنے ہی والی ہوتی ہے کہ آئینہ اسے پکڑ کر بچا لیتی ہے اور دونوں کا کہا لگتا ہے. ابھی گر جاتی. ماہر کہتا ہے میں گرنے ہی نہیں دیتی. آئینہ ہنستے ہوئے جواب دیتی ہے تو سچ ہے. معصومیت حقیقت میں صرف لفظوں کی ہے. لوگوں میں اصل میں ہر لڑکی صرف پیسے کی ہے. جس کے پاس زیادہ پیسہ اس کے پاس لڑکی. پیسے کے لیے وہ کپڑے کو جسم سے الگ بھی کر سکتی ہے اور سر پر اوڑھ بھی سکتی ہے. نک آئینہ کو ماہر کے ساتھ دیکھتے ہوئے کہتا ہے ہو قاسم شعیب. ایک آدمی بلیک کلر 3 پیس سوٹ میں ملبوس ہٹا کٹا موٹا سا قاسم کے پیچھے کھڑے ہو کر کہتا ہے یس آئی ایم. ہو آر یو. نک مڑ کر سخت نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے آئی ایم دا مینیجر آف دس ہوٹل. ڈیول سر آرڈر ٹو گیو یو دیٹ. ایک فائل قاسم کی طرف بڑھاتے ہوئے کہتا ہے واٹ از دیٹ. فائل کو پکڑے کھولتے ہوئے کہتا ہے ہوٹل اونرشپ پیپرز. ڈیول چینج ہز اونرشپ ٹو یو. ناؤ یو آر دا اونر آف دس ہوٹل اینڈ ریسٹورینٹ. ویلکم سر. ول ڈو آور بیسٹ ٹو میک دس ہوٹل اینڈ ریسٹورینٹ بیسٹ ان دبئی. نک کے ہوش و حواس اڑ گئے تھے. وہ حیران کن نظروں سے بڑی بڑی آنکھیں کیے اپنے سامنے کھڑے آدمی کو دیکھتا ہے جو سر جھکا اس کے سامنے کھڑا ہوا تھا. اوکے گو. نک حکمانہ لہجے میں کہتا ہے واٹ دا فک. نک فائل کو الٹ پلٹ کر دیکھتے ہوئے کہتا ہے اور دیکھتے دیکھتے ہی وہ جیب سے فون نکال کر ڈیول کو کال لگا دیتا ہے. فائل مل گئی. کال اٹھاتے ہی دوسری طرف سے آواز آتی ہے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں میرے ساتھ. نک کچھ ریلنگ سے دور اور ٹیبل کے قریب بڑھتے ہوئے پوچھتا ہے تمہیں قابل بنانے کی کوشش کرنا چاہتا ہوں. منزل میں دکھاؤں گا. کامیابی کی تلاش تم نے کرنی ہے. جہانگیر اپنے آفس میں موجود اپنی کرسی پر بیٹھے ہوئے لیپ ٹاپ پر کیمرے کی مدد سے وہ نک کو اس کے دبئی ہوٹل میں دیکھ رہا ہوتا ہے. میں اپنی کامیابی کا راستہ خود تلاش کر سکتا ہوں. نک فائل ٹیبل پر پٹکتے ہوئے کہتا ہے اس نے آج تک اپنے ماں باپ کا احسان لینا ضروری نہیں سمجھا کسی بھی معاملے میں. ڈیول کل کی تو پھر بات ہی الگ تھی. آپ مجھے میرے ماں باپ کی طرح اپنا غلام بنانا چاہتے ہیں. نک غصے میں مڑ کر واپس ریلنگ کی طرف بڑھتے ہوئے پوچھتا ہے اگر مجھے تمہیں غلام بنانا ہوتا تو وقت پر تم میرے گھر کے باہر میرے کسی گارڈ کی حیثیت سے کھڑے ہوتے نہ کہ میرے ہوٹل میں اس وقت ایک مالک کی حیثیت سے. جہانگیر بھی لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹا کر کھڑکی کی جانب بڑھتے ہوئے کہتا ہے پر مجھے آپ کا یہ احسان نہیں چاہیے. نک غصے میں کہتا ہے پر آئینہ تو چاہیے نا. جہانگیر کی بات پر نک ٹھہر سا گیا تھا. آپ جانتے ہیں اس بارے میں. نک ٹھہر کر حیرانگی سے پوچھتا ہے ڈیول سے آج تک کچھ چھپا ہے جو یہ چھپتا. جہانگیر کھڑکی کے پاس کھڑے ہو کر کہتا ہے میری لو اسٹوری کی شروعات ہونے سے پہلے ہی اختتام ہو گیا ہے اس لیے مجھے آپ کا یہ احسان کسی بھی صورت میں نہیں چاہیے. نک گہری سانس لیتے ریسٹورنٹ کے ہال میں گھومتی ہوئی آئینہ کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے ضروری تو نہیں ہے جیسا دکھائی دے رہا ہو سب ویسا ہی ہو. کیا پتہ تمہاری کہانی کی شروعات ہونے کا صحیح وقت اب آیا ہو. محبت کرنے والے لوگ ہار نہیں مانتے اور جو محبت کی شروعات میں ہی ہار مان جائے وہ محبت نہیں صرف دل لگی کرتا ہے اور آئینہ کسی کی دل لگی کے لیے نہیں بنی ہے. نک اس سے محبت کرو اس کا خیال رکھو کیونکہ ان دونوں کی ضرورت ہے اسے. اگر یہ نہیں کر سکتے ہیں تو بتاؤ
जहांगीर खिड़की से बाहर देखते हुए कहता है, मैंने मोहब्बत ही की थी, दिल लगी नहीं, पर जिससे की थी वो ये नहीं है। आयना को मुखातिब करते हुए कहता है, वाकई में ये वो नहीं है जिससे तुम्हें मोहब्बत हुई थी, वो आयना थी, लेकिन अब जो तुम्हारे सामने है वो आयना आलम बाहर है। बाहर आए प्लीज़। वो आयना आलम बाहर आए प्लीज़। जहांगीर की बात मुकम्मल होने से पहले ही होटल का मैनेजर आयना को बुलंद आवाज़ में आवाज़ लगाता है। जहांगीर आयना जहांगीर आलम है, इसलिए सोच समझ कर उसके साथ किसी भी रिश्ते में जुड़ना। मेरे अपनों की तकलीफ़ पर मैं कैसे हो जाता हूँ ये तुम बहुत अच्छे से जानते हो। जहांगीर अटल लहजे में ठहर ठहर कर दो त्रोक अंदाज में कहता है। निक साकित हो जाता है। आयना के सबको वर्कर्स हैं साथ लाइन में खड़ा देख कर निक गहरी सांस लेता है। फैसला तुम्हारा है, जो करना है सोच कर करना, मुझे आयना का बाप समझ कर करना तुम, वरना मसला खड़े करना है मेरा कोई जवाब नहीं है। जहांगीर फ़ोन बंद करते करते भी हुक्माना लहजे में कह देता है। फ़ोन बंद होते ही निक गहरी सांस लेता है और मुड़कर फाइल की तरफ देखता है। जहांगीर भी खिड़की से हटकर वापस कुर्सी पर बैठ जाता है और निक के फैसले को बगौर देखने लगता है। निक आंखें नीचे गहरी सांस लिए फ़ोन कोट की जेब में डालते हुए निक के पास जाता है। फाइल उठाए वो हाथ में लटकाए, दूसरे हाथ में चश्मा ठीक करे निक सेकंड फ्लोर की लिफ्ट से फर्स्ट फ्लोर की तरफ बढ़ने लगता है। आवर बॉस इज़ हियर नाउ, वी नीड टू वेलकम हिम टुगेदर। मैनेजर सबको देखते हुए कहता है, वेयर इज़ द बॉस। एक लड़की तेजी से पूछती है। हियर। लिफ्ट खुलते हुए निक कहता है और सबको अपनी तरफ मुतवज्जा करता है। लिफ्ट का दरवाज़ा खुलते ही सबकी नज़र निक पर जाती है, जो ब्लैक कलर के 3 पीस सूट में मलबूस, आंखों पर ब्लैक कलर का गॉगल लगाए हुए किसी मॉडल से कम नहीं लग रहा था। लड़कियों के चेहरे पर चमक आ जाती है, जबकि आयना के चेहरे पर कोई रंग नहीं होता है। होता भी कैसे, निक का अक्स उस दिमाग से मिट चुका था। निक हाथ में फाइल लटकाए हुए सबके सामने मैनेजर के साथ आ खड़ा होता है। फाइल उसकी तरफ बढ़ाता है, जिससे मैनेजर जल्दी से पकड़कर निक से 2 कदम पीछे होकर खड़ा हो जाता है। आयना की नज़रें मुसलसल निक पर थी और निक भी मुसलसल आयना को ही देखे जा रहा था, पर गॉगल्स की वजह से उसकी नज़रों का मरकज़ पता नहीं चल रहा था। एवरीवन ग्रीट हिम, ही इज़ अवर न्यू बॉस। कासिम शोएब। मैनेजर सबको देखते हुए कहता है, हेलो सर। सब लोग सर झुकाकर अदब से कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम। आयना निक से नज़रें हटाकर सबको देखते हुए सलाम करती है। दिस इज़ नॉट ए इंग्लिश रेस्टोरेंट, डोंट से हेलो हाय हियर, जस्ट सलाम विद द गेस्ट। निक ने आते ही रेस्टोरेंट को अपने रंग में रंगने का इरादा कर लिया था। हु इज़ द चीफ हियर। सब लोगों को देखते हुए वो आंखों से चश्मा उतारे हाथ में पकड़ता ही है कि मैनेजर उसके हाथ से चश्मा ले लेते हैं। 5 शेफ़, जिसमें 2 आयना और माहिर थे, बाकी के 3 दुबई के ही जाने माने शेफ़ थे। व्हाट्स योर नेम। निक कमर पर हाथ बांधे रेस्टोरेंट का मुआयना करते हुए कहता है, अरीब, हेज़ल, सेम, माहिर, जाफरी, आयना जहांगीर आलम। आयना के नाम पर निक के कदम रुक जाते हैं और मुड़कर उसके सामने आ खड़ा होता है। व्हाट इज़ योर नेम। निक आयना के सामने पर चंद कदम के फासले पर खड़े होकर पूछता है, आयना जहांगीर आलम। आयना निक की आंखों में देखते हुए जवाब देती है। निक हंस पड़ता है। उसकी बात पर तो खुद के साथ साथ बाप का नाम भी बदल लिया। निक सर झुकाए तंज़ लहजे में धीरे से कहता है, बाप का नाम बदलने वाली चीज़ नहीं होती है, वो एक ही होता है। आयना निक की बात सुन लेती है। वो धीरे से कहता है, पर वो फिर भी सुन लेती है। वाकई में होती तो नहीं है, पर शायद आपने ये बात करके उसे सच साबित कर दिया है। निक तल्ख लहजे में कहता है, क्या मतलब। आयना हैरानगी से पूछती है। कुछ नहीं। निक कहते ही पलट कर जाने लगता है। क्या मैं आपको जानती हूँ। आयना निक की पुष्ट को देखते हुए कहती है, लगता तो नहीं है। निक मुड़कर आयना की आंखों में देखते हुए कहता है, तो आप फिर मुझे नफरत भरी निगाहों से क्यों देख रहे हैं। आयना निक की आंखों में देखते हुए सवाल करती है, क्योंकि तुम ये डिज़र्व करती हो। निक चेहरे पर जला देने वाली स्माइल सजाते हुए कहता है, जब हमारा कोई ताल्लुक नहीं तो मैं आपकी नफरत क्यों डिज़र्व करती हूँ। एक कदम आगे बढ़ाए वो पूछती है, फिक्र मत करो, वजह से बहुत जल्द तारुफ करवाऊंगा, तब तक इंतज़ार करो। निक मुकम्मल रुख आयना की तरफ मुतवज्जा करते हुए कहता है, किस चीज़ का। आयना हैरानगी से पूछती है, इस वक्त का, जब मैं तुम्हें भी इस तकलीफ से गुजारूंगा जो तुम्हें देखते हुए इस वक्त मुझे हो रही है। निक ये बात कहना तो चाहता था ज़ोर से, पर कह नहीं पाता। आयना की मासूम आंखों में देखते हुए वो अपने अल्फाजों पर ब्रेक लगा देता है। मेक योर बेस्ट डिशेस फॉर मी, दिस इज़ एग्ज़ाम टाइम फॉर ऑल द शेफ, डू योर बेस्ट। इफ़ यू वांट टू वर्क इन दैट होटल, गॉट इट। निक मुकम्मल बॉस की तरह होटल की जानिब इशारा करते हुए कहता है और कहते ही वो मैनेजर के साथ अपने ऑफिस की तरफ बढ़ने लगता है। दैट्स माय बॉय। लैपटॉप की मदद से होटल के अंदर के मनाजिर देखते हुए जहांगीर निक को देखते हुए कहता है। दूसरी तरफ वजदान खाना लेकर वापस नहीं आया था अभी तक, जबकि अली उसके लिए कपड़े लिए अस्पताल पहुंच चुका था। अली की गाड़ी
ہسپتال کے مین گیٹ سے اندر داخل ہوتی ہے اور ہیر گنڈوں کی گاڑی میں سوار گیٹ سے باہر نکلتی ہے۔ علی کی سرسری سی نظر گاڑی کی آدھی کھلے ہوئے شیشے سے اندر کے لوگوں پر پڑتی ہے جس میں ہیر بھی ہوتی ہے، پر وہ زیادہ دھیان نہیں دیتا ہے اور اپنی گاڑی کو ہسپتال کی پارکنگ ایریا میں پارک کیے گاڑی کی ڈگی میں سے اس کا 3 پیس سوٹ، شوز اور گھڑی لیے وہ ہسپتال کے اندر داخل ہوتا ہے۔ وہ سیدھا لفٹ کے ذریعے دوسرے فلور پر جاتا ہے، پر کمرے کا دروازہ کھلا دیکھ کر وہ ہچکچاتے ہوئے رک جاتا ہے۔ اسے لگا تھا شاید مانسٹر ہیر کے ساتھ ہے، اس لیے قدموں کی رفتار آہستہ کیے وہ آگے کی جانب بڑھتا ہے۔ دروازے کے قریب پہنچا ہی تھا کہ بلند آواز میں مانسٹر کو پکارتا ہے۔ لگاتار 2-3 آوازیں لگاتا ہے۔ جب سامنے سے کوئی آواز نہیں آتی ہے وہ دروازے کے سامنے آ کھڑا ہوتا ہے اور ابھی کھڑا ہی ہوا تھا کہ زمین بوس ہوئی لاشوں کو دیکھ کر وہ حیران پریشان رہ جاتا ہے۔ ہاتھوں میں پکڑے کپڑے وہ زمین پر گر جاتے ہیں۔ اندر بھاگ کر نظریں دوڑاتا ہے پر ہیر اسے کہیں نظر نہیں آتی ہے۔ دوسری طرف سکندر اچھا بس چھوڑے مجھے جانا ہے، امیمہ اس کی باہوں سے نکلنے کی کوشش کرتے ہوئے کہتی ہے۔ اتنی جلدی کیا ضرورت ہے؟ سکندر امیمہ کو مزید اپنی باہوں میں قید کیے ہوئے کہتا ہے۔ سکندر گھر بھی تو جانا ہے، ڈیول اور حیا کو کیا جواب دیں گے؟ امیمہ سر اٹھا کر سکندر کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے۔ ہم اپنے گھر میں ہی ہیں امیمہ، ہم کہیں بھی نہیں جا رہے ہیں۔ سکندر سنجیدگی سے کہتا ہے۔ ہم اپنے گھر میں کہاں ہیں سکندر؟ ہمارا گھر وہ ہے جہاں حیا ہے اور ڈیول ہے، میں وہیں آپ کے ساتھ رہوں گی۔ امیمہ سکندر سے دور ہوتے ہوئے کہتی ہے۔ وہاں ایسا کیا ہے جو وہاں جانے کے لیے اتنی بے چین ہو تم؟ ڈیول اور حیا ان سے زیادہ ضروری اور کیا ہو سکتا ہے؟ امیمہ گھٹنوں کے بل بیڈ پر بیٹھتے ہوئے کہتی ہے۔ میں وہاں دوبارہ نہیں جاؤں گا اور نہ ہی تم جاؤ گی۔ ہمارے لیے میں نے یہ گھر خریدا ہے، پہلے رہنا مجبوری تھی ان کے ساتھ، لیکن اب میرے پاس اپنا ذاتی گھر ہے، میں کیوں ان کے ساتھ رہوں گا؟ سکندر اٹھ کر بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگاتے ہوئے کہتا ہے۔ اور میرا آپ کا ہونا صرف ان کی وجہ سے ہے سکندر، آپ ڈیول کے بیٹے ہیں اس لیے آج میرے شوہر ہیں۔ امیمہ غصیلے لہجے میں کہتی ہے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں ڈیول کا بیٹا ہوں اس لیے تم نے مجھے اپنا شوہر قبول کیا ہے؟ سکندر کو اب امیمہ کی باتوں پر غصہ آ رہا تھا۔ میرا مطلب یہ نہیں ہے سکندر۔ امیمہ اپنی صفائی پیش کرنے ہی لگتی ہے کہ سکندر بیڈ سے اٹھ کر الماری سے اپنے لیے شرٹ نکالنے ہی لگتا ہے کہ امیمہ بیڈ سے اتر کر سکندر کے پاس جاتی ہے اور اس کا رخ اپنی طرف متوجہ کرتی ہے۔ سکندر یہ سچ ہے کہ میں نے آپ کو قبول ان کی وجہ سے ہی کیا ہے، اگر آپ جہانگیر انکل کے بیٹے نہ ہوتے تو یقیناً آج میں آپ سے دور جانے کی ہزاروں کوششیں کر رہی ہوتی، کیونکہ آپ کی وجہ سے مجھے جو نقصان ہوا ہے اس کے بعد میں نے خود سے عہد کیا تھا آپ کی شکل زندگی بھر میں نہیں دیکھوں گی۔ امیمہ سکندر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتی ہے۔ کیا نقصان کیا ہے تمہارا؟ میں نے تم سے زبردستی شادی کی ہے اس وجہ سے؟ سکندر غصے میں امیمہ کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے۔ نہیں، آپ نے مجھ سے وہ چھینا ہے سکندر جس کو پورا ڈیول اور حیا نے کیا ہے۔ امیمہ اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بھیجتے ہوئے کہتی ہے۔ کیا نقصان کیا ہے میں نے تمہارا؟ سکندر امیمہ کے قریب آتے ہوئے پوچھتا ہے۔ آپ کی وجہ سے میرے ماں باپ مجھ سے دور ہو گئے تھے سکندر، جس رات آپ کا سب برباد ہوا تھا اس دن میں دنیا میں آنے سے پہلے ہی برباد ہو گئی تھی۔ امیمہ کی آنکھوں میں غصے کے ساتھ ساتھ نمی بھی تھی۔ سکندر نے امیمہ کی طرف اٹھایا ہوا قدم واپس پیچھے کی جانب اٹھایا تھا۔ مطلب؟ سکندر حیرانگی سے پوچھتا ہے۔ جس دن آپ کو الیگزینڈر نے کڈنیپ کیا تھا اور ڈیول نے پورے گھر کو آگ لگائی تھی، اس حادثے میں میرے ماں باپ بھی تھے۔ جب پورے گھر کو الیگزینڈر اور لیزل سمیت آگ لگایا تھا اور ڈیول آگ لگتا دیکھ ڈائمنڈ مائن میں چلے گئے تھے، اس رات کو ڈیول واپس اس گھر میں آئے تھے۔ پورے گھر کی آگ انہوں نے ہی بجھوائی تھی اور جس نے بجھانے کی سب سے پہلے کوشش کی تھی وہ میرے بابا تھے۔ بابا ڈیول کے لیے کام کرتے تھے۔ جب ڈیول پاکستان سے لوگوں کو بلاتے تھے تب وہ بھی پاکستان سے آئے تھے۔ ماما اٹالین ہی تھی۔ امیمہ نظریں جھکائے اپنے آنسوؤں کو ضبط کرتے ہوئے سکندر کو اس کے سچ سے واقف کرواتی ہے۔ آگ جو شعلے کی طرح اٹھتی ہوئی میرے بابا اس آگ کا حصہ بنے تھے۔ آگ بجھاتے بجھاتے آگ نے میرے بابا کو لپیٹ میں لے لیا تھا۔ ڈیول نے باقی لوگوں کو بچانے کی کوشش کی تھی پر انہیں نہیں بچا پائے تھے۔ میری ماما پریگننٹ تھی، ڈیلیوری ہونے ہی والی تھی، پر بابا کی وفات کا سن کر وہ برداشت نہیں کر پائی تھی اور میری پیدائش پر ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ آپ کو بچانے کے لیے ڈیول کے ساتھ ساتھ اس رات بہت سے لوگ آگ میں گئے تھے۔ آگ کی لپیٹ میں ڈیول نے آپ کو پورے گھر میں تلاش کیا تھا لیکن وہاں آپ نہیں تھے۔ الیگزینڈر اور لیزل کے ساتھ وہاں انہیں ایک اور عورت ملی تھی لیکن آپ کہیں نہیں ملے تھے۔ ڈیول نے آپ کو اس دن کے بعد ہر جگہ تلاش کیا، آپ کو ڈھونڈنے کی ہر ممکن کوشش کی تھی انہوں نے، لیکن آپ کہیں نہیں ملے۔ جب ڈیول کو پتہ چلا تھا کہ میری ماما کی بھی وفات ہو گئی ہے تب سے انہوں نے مجھے کسی فیملی کو اڈاپٹ کروا دیا تھا، لیکن میرے بچپن سے اخراجات وہی اٹھاتے تھے۔ سمی میرا سگا کزن نہیں ہے، وہ انہی کا بیٹا تھا جسے ڈیول نے مجھے دیا تھا، پر کچھ عرصے پہلے ایک ایک کر کے ان دونوں کی بھی وفات ہو گئی تھی۔ سمی اور میں ہی رہ گئے تھے۔ ڈیول نے ہی ہماری ڈاکٹری کی پڑھائی کا خرچہ اٹھایا تھا اور ہمیں امریکہ میں ہی شفٹ کیا تھا۔ امیمہ کی آنکھیں نمی سے بھر گئی تھی۔ وہ سر جھکائے سکندر کے سامنے کھڑی اسے سب کچھ بتا دیتی تھی۔
बता देती है। सिकंदर उसके सामने हाथ में शर्ट पकड़े हुए उमैमा की बातें सुन रहा होता है। उसे अंदाज़ा नहीं था उसे ऐसा कुछ भी हो सकता था। ऐसा नहीं था मेरे किडनैप होने के बाद डेविल ने मेरी खबर तक नहीं ली थी। वो जानते थे कि मुझे अलेक्जेंडर ने किडनैप किया था, ये जानते थे। उन्होंने मुझ पर उस डायमंड माइन को तरजीह दी थी। मुझे वहाँ छोड़ कर वो वहाँ से चले गए थे। सिकंदर शर्ट हैंगर समेत ज़मीन पर फेंकते हुए गुस्से में कहता है, ऐसा नहीं है सिकंदर, डेविल आपके बदले पैसों को तरजीह कैसे दे सकते हैं? ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? पूरी हवेली गवाह है आपके जाने के बाद हर दिन वहाँ को किस अजाब से गुजरता था। हर दिन वहाँ का किस अजाब से गुजरता था। वो तो हीर के आने के बाद हया की हालत, हवेली की हालत सुधरी थी, वरना वो हवेली किसी कब्रिस्तान से कम नहीं थी। हया के रोने की आवाज़ तो उस हवेली में सुनाई देती थी, लेकिन जहांगीर की नहीं। उनकी तो जैसे किसी ने हिम्मत उनके हाथों से ताकत छीन ली थी। ना वो बोलते थे, ना हंसते थे, ना उन्हें अपना कोई होश था। मैंने आपकी तरह ज़्यादा वक्त नहीं गुजारा है उनके साथ सिकंदर, लेकिन कम वक्त में भी मैं उन्हें इतने अच्छे से समझ गई थी। जो अपने काम करने वाले की बेटी का इतना ध्यान रख सकते हैं, क्या उसे अपने बेटे का एहसास नहीं होगा? क्या वो आप पर पैसों को कभी तरजीह दे सकते हैं? ये सोच भी कैसे लिया आपने? सिकंदर की हालत निढाल होती जा रही थी। उसने जो तसव्वुर भी नहीं किया वो बातें आज उसके सामने रखी जा रही थी। तुम झूठ बोल रही हो मैमा, वो वहाँ नहीं आए थे। उन्होंने मुझे बचाने की एक कोशिश नहीं की थी। सिकंदर गहरी सांस लेते हुए अपने बालों में हाथ फेरते हुए वो गैलरी की तरफ बढ़ता है। गैलरी में खड़ा होकर वो अपनी आंखें बंद किए उन मंजरों को अपनी आंखों के सामने देखने लगता है। मैं आपको ये सब दिखा भी सकती हूँ सिकंदर, मैं झूठ नहीं बोल रही। डेविल आए थे, वो खुद भी आज तक उस वक्त में कैद थे जहाँ आपको अनजाने में उस आग में जलने के लिए छोड़ आए थे। आप उनकी गैर मौजूदगी में किडनैप हुए थे। जब तक उन्हें पता चला था बहुत देर हो गई थी। उस घर में आपको नहीं आप घूम आपको नहीं आप उनको नहीं मिले थे, पर जो औरत मिली थी वो उमैमा। कहते कहते रुक जाती है क्योंकि सिकंदर उसको देखने लगता है। वो औरत क्या उमैमा? सिकंदर वापस कमरे में आए उमैमा को दोनों बाजुओं से पकड़ते हुए पूछता है, कुछ पूछ रहा हूँ मैं तुमसे, बताओ वो औरत क्या? क्या उसको भी डेविल ने जलता छोड़ दिया था वहाँ? सिकंदर तजस्सुस से पूछता है। सिकंदर वो जिंदा है। उमैमा सिकंदर की आंखों में देखते हुए कहती, क्या? सिकंदर के सर पर आसमान आ गिरा हो जैसे। वो उमैमा की बाजुओं को छोड़ता 2 कदम पीछे होकर खड़ा होता है। डेविल की डायमंड माइन, वही औरत वजदान यमान की मामा ईजिल यमान, डेविल की बिजनेस पार्टनर और डायमंड कसीनो की असल मालकिन है, जो दुनिया से छुपकर अपने खानदानी कारोबार को खुद आगे बढ़ाती है। वो वही है जिनके लिए हम अक्सर डायमंड स्मगल करते हैं। नाम डेविल का इस्तेमाल होता है, पर असल काम ईजिल यमान करती है। उमैमा सिकंदर को हैरान और परेशान देखते हुए गहरी सांस लेते हुए बताती है, तुम्हें ये कैसे पता है? उमैमा सिकंदर को घूरते हुए पूछता है, मैं भी डेविल की दुनिया का हिस्सा बन गई हूँ सिकंदर। मैं अमेरिका में अब कुछ महीनों से काम कर रहे काम जाकर रहने लगी थी। मैं पहले इटली में ही रहती थी। डेविल ने मुझे भले ही एक फैमिली को दे दिया था, लेकिन वो हर दिन मिलने आते थे मुझसे। उन्होंने मुझे दुनिया से लड़ना, मजबूत बनना सिखाया है। मैं बचपन से उनको जानती हूँ। अगर मैं अब भी एक बात पर डगमगा कर कहूँ कि मैं उन्हें नहीं जानती तो ये गलत होगा। जिन्होंने मुझे पाला है, मैं उनके साथ धोखा नहीं कर सकती हूँ। डेविल ने आपके पूरे मुल्क का कोना कोना छान मारा था, आप नहीं मिले थे। शायद आप वापस लौटने का इरादा तर्क कर चुके थे, पर डेविल ने आपको ढूंढने का नहीं किया था। अमेरिका में जिस रात आपने मुझे किडनैप किया था, उसी दिन वहाँ से राह फरार ढूंढकर मैं इटली आई थी, डेविल को आपके बारे में बताने और आपकी आजमाइश को ख़त्म करने के लिए। उमैमा सिकंदर के चेहरे की तरफ देखते हुए एक एक बात आज सच सच कह जाती है, पर मुझे जो बताया गया था वो उसके बरक्स था। अज़ीज़िल ईमान मर चुकी थी मेरे बाप की वजह से। मेरे बाप ने उस घर को आग लगाकर मुझे और उस औरत को वहाँ जलने के लिए छोड़ दिया था। सिकंदर उमैमा के चेहरे को अपने हाथों में पकड़े हुए गहरी सांसें लेते हुए कहता है, सिकंदर आपको अब भी यकीन नहीं हो रहा है मेरी बातों पर? उमैमा अपना रुख दूसरी तरफ मोड़ते हुए कहती है, एक काम करें आप, अज़ीज़िल ईमान से खुद मिल लें, आप सच पता चल जाएगा डेविल वाकई में डेविल है या नहीं। उमैमा सिकंदर की आंखों में देखते हुए कहती है, मैं मिलूंगा, उसके बाद ही फैसला करूंगा। उमैमा का चेहरा अपने हाथों से छोड़े वो दोबारा अलमारी की तरफ बढ़ता है और दूसरा सूट निकाले वॉशरूम में घुस जाता है। उमैमा भी जल्दी से अलमारी में से अपने लिए ट्राउज़र शर्ट पहन निकाले दूसरे रूम में वॉशरूम में घुस जाती हैं। सिकंदर फ्रेश होकर आता है कि उमैमा भी फ्रेश होकर गीले बालों में जल्दी से पैरों में स्लीपर्स पहने हुए सिकंदर को जाता देख उसके पीछे जाती है और हाथ पकड़कर उसे रोक देती है। मैं भी साथ चलूंगी, उमैमा ठंडे ठंडे हाथों से सिकंदर का हाथ पकड़ते हुए कहती है। सिकंदर उमैमा को पलट कर देखते ही देखता रह जाता है। वो सख्त बोलने वाला था कि उमैमा का चेहरा देखकर वो रुक जाता है। तुम रुको, मैं अकेला जाऊँगा, सिकंदर हाथ छुड़वाते हुए कहता है। सिकंदर आपको कैसे पता चलेगा कि वो कौन है? वो नहीं मिलती है किसी से, हम लोगों ने भी 1 से 2 बार उनको देखा है, वो भी किसी हवा के झोंके की
तरह वो देखती है पर झट से ओझल भी हो जाती है। मुझे भी साथ चलने दे, उमैमा ज़िद्दी लहजे में कहती है। उसका चेहरा देखते हुए सिकंदर के पास और कोई ऑप्शन नहीं था। वो उमैमा का हाथ पकड़े उसे अपने साथ ले जाता है। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगले वीडियो में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा। बहुत मेरे ख्याल से 600, बस 300 पेजेस और बाकी रह गए हैं। तो 2-3 वीक्स में ये नावल भी, क्योंकि इसके सिर्फ हम 2 या 3 एपिसोड ही दे पाते हैं। और इस बार जो नावल फिनिश हुआ है कसस, तो वो जुमे को भी आ गया, जुमे को उसका लास्ट वीडियो हो गया। तो ये सैटरडे और संडे रहा। तो इस बार भी 2 ही एपिसोड दे सकी हूँ। अगले वीक फिर एपिसोड दूंगी। अब मंडे से नया नावल स्टार्ट होगा। बहुत ही अच्छा नावल है, बिल्कुल न्यू नावल है। जब तक किसी ने नहीं सुना है तो ज़रूर सुनिएगा, और इंशाल्लाह आपको एक अलग यूनिक कहानी मिलेगी, मज़ा आएगा सुनने में। तो चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में। अपना खूब सारा ख्याल रखें, मुझे भी दुआ में याद रखें। वीडियो को अगर अब तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करते हुए जाए। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।